الكرسي وثلاث من كل الله أحد وموعظتين الله الرحمن نحن في حضرته واجتمعنا هنا بسببه وواسطته صاحب الحضرة قام سيدنا الحبيب المقل بالغاث أبي بكر بن محمد بن عمر سقاف ووالديه ومشايخه وتلامذته وأولاده وبناته وأزواجه المنتسبين للمين ومن أحبه وتعلق به والمنتسبين إليه أجمعين أن الله يتغشاهم الجميع بالرحمة والمغفرة ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاته وأسرار وأنوار ونفحاته في الدنيا والآخرة ثم إلى أرواح والدي وأولاد مشاهد البلدة ووالدينا ووالديكم وأمواتنا وأموات الحاضرين خاصة وأموات هذه التربة خاصة وأموات جميع المسلمين عامة أثابكم الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء واسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات بالعقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد عالية لما تحقق إمامهم الشفيع الأكرم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أما بعد فهذه إلى آخر نسبه الطاهر المتصل إلى كائد الأوائل والأواخر الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم كاملا حتى أنه زوجه وخطب له بنفسه. والثاني شيخ التربية الحبيب العلامة الأبر عبد الله بن عمر السقاف. والثالث شيخ التسليك الإمام القطب المكين الحبيب علي بن محمد بن عدروس الحبيب محمد بن عدروس الحبشي. والرابع شيخ الفتح الولي المكاشف الحبيب عبد القادر بن أحمد بن قدبان. وكثيرا ما يبشره بقوله أنت وارث حالك جدك عمر بن سقاف أنت وارث حال جدك عمر بن سقاف. وقد أخذ سيدي أخذا وإجازة وإلباسا من علماء وأولياء وصلحاء حضرموت بسيبون وتريم وغيرهما كالحبيب محمد بن علي السقاف والحبيب عدروس بن عمر الحبشي والحبيب أحمد بن حسان الأطاس والحبيب عبد الرحمن المشهور وابنه الحبيب علي المشهور والحبيب شيخ بن عدروس العدروس وغيرهم. ثم في السنة 1302 عاد سيدي إلى جاوة وبمعيته الحبيب العلامة علوي بن سقاف السقاف وقصد بلد بسوكي. ثم في السنة 1305 رحل منها إلى بلد كرسيك وألقى بها عصا التسيار وعمره إذ ذاك 20 سنة
wattasala akhdan wa ijazatan wa ilbasan biman istanarat bihimul biladil Indonesia kal Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas wal Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad wal Habib Ahmad bin Abdullah Al-Attas wal Habib Abu Bakar bin Umar bin Yahya wal Habib Muhammad bin Idrus Al-Habshi wal Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar wa ghairihim radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. وفي سنة 1321 هجرية وذلك في اليوم الجمعة والخطيب على المنبر حصل لسيد الإذن الرباني والخطر الرحماني وذلك أنه خطر بباله أن يعتزل الناس قاطبة من حينه وانشرح صدره بالاعتزال فعاد في الحال من مسجد الجامع عقب أن خطر له ذلك الخاطر إلى بيته واعتزل الناس من حينه ومكث سيدي في خلوته 15 سنة جليس ربه وفي ابتداء خلوته رضي الله تعالى عنه دخل الحجرة ولم يخرج منه قط فخشيت زوجته الحبابة شفاء بنت عبد القادر السقاف وظنت أنه مصاب بسحر أو الجن فأتت بعض الأراف ولم يستطيعوا الاكتشاف عن حاله وبعد الأيام جاء الحبيب عبد القادر بن قدبان فرحبته وأخبرته عن حاله وعما تخافه فقال الحبيب عبد القادر لا تخافي حتى الشيطان لا يستطيع القرب منه. وحين قرب الحبيب عبد القادر من الحجرة انفتح الباب فدخل الحبيب عبد القادر وقال للحبيب أبو بكر يا أبا بكر أنت الآن في مقام جدك عمر بن سقاف السقاف ولا تقنع بهذا اطلب فوق وفوق وفوق. ولما أذن الله بخروجه أتى إليه شيخه الحبيب محمد بن إدروس الحبشي وأشار عليه بالخروج وقال طلبنا وتوجهنا إلى الله 3 ليال خاصة في خروج أبي بكر بن محمد السقاف فخرج بيد سيدي وأخرجه من خلوته فسار بمعيته وزار هذا الإمام الكبير الولي الشهير تاج الفضائل والمكارم الحبيب علوي بن محمد هاشم السقاف أمدنا الله والحاضرين من مددهم. وعقب الزيارة ذهب به إلى مدينة سربايا إلى بيت الحبيب عبد الله بن عمر. قال الحبيب محمد للحاضرين مشيرا إلى سيدي هذه خزانة من خزانة آل بعلوي فتحناها لنفع الأنام الخاص منهم والعام. وعقب ذلك رتب سيد الدرس والقراءة في بيته وكان ملجأ للزوار وكعبة للوافدين من سائر الأقطار. فمن قصد بحسن الظن ظافر بمقصده في أقرب زمان. وقد ختم كتاب أحياء علوم الدين في بيته زيادة على 40 مرة ويعمل ضيافة كبرى عند ختمه. ولسيدي رضي الله تعالى عنه غيرة شديدة على سيرة أهله وأسلافه وزيهم وأخلاقهم فكانت مجالسه كلها معمورة بالمذاكرة والإرشاد إلى سيرهم وبالقراءة في مؤلفاتهم رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وأما مقامه فعظيم فقد بلغ رتبة الصديقية الكبرى وهو المشار إليه بصاحب الوقت وقد أقر واعترف له أهل وقته وعصره بعلو مقامه وقدره. قال الإمام الأبار الحبيب محمد بن أحمد المحضار في رسالة منه لسيدي والفجر وليل عشر والشفع والوتر إن الأخ أبي بكر بن محمد السقاف جوهر شفاف السائر بر الطائر إلى مقامات أهله. قال سيدنا المجمع على علمه وفضله الحبيب علوي بن محمد الحداد إن الحبيب أبي بكر بن محمد السقاف القطب الغاث وإنه محل نظر الله. قال عين الزمان وفخر الأوان العارف بالله والداعي إليه بقول وفعل الحبيب علي بن عبد الرحمن الحبشي في بيت سيدي أبو بكر بقرسي
لما عقد الأخوة بينه وبين سيدي ودموعه تتحادر قال للحاضرين: هذا يعصوب، مشيرا للحبيب أبي بكر أخي في الله: انظروا إليه، فالنظر إليه عبادة. وقال قدوة العارفين الحبيب حسين بن محمد الحداد: إن الحبيب أبي بكر هو الخليفة وصاحب الوقت، وإنه في مقام الشهود يشاهد حقائق الأشياء، وحق أن يقال فيه: إن هو إلا عبد أنعمنا عليه. وناهيك بعلو مقام من يجتمع بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقظة. قال سيدي: دخل علي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم يقظة فعانقته وعانقني. قال العارفون: إن مقام الاجتماع بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقظة مقام يدوي المقامات كلها، وهذه ثمرة كمال الاتباع له صلى الله عليه وآله وسلم وكمال الاستقامة التي هي أكبر كرامة. وكثيرا أسمع سيدي يقول: أنا من أهل الدرك، من استغاث بي أغيثه، ومن وقع في شدة وناداني أحضر عنده حالا. ومن كلامه رضي الله تعالى عنه: حصلت لنا إشارة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبنجيزكم فيها، فأجازهم سيدي، وهي هذه: اللهم صل على سيدنا محمد قمر الوجود في هذا اليوم وفي كل يوم وفي اليوم الموعود سرا وجهرا في الدنيا والأخرى، وعلى آله وصحبه وسلم في كل يوم 10 مرات. فقبل الحاضرون الإجازة، ثم طلبوا من سيدي وألحوا عليه جميعا أن يختم المجلس بفاتحة شاملة، فرد بها سيدي الفائدة مائدة وتبارك الجميع، نفعنا الله به وبالجميع آمين. ثم في وقت آخر في جلسة خاصة مع سيدي رضي الله تعالى عنه أي الحبيب محمد بن هود السقاف في أي وقت، فقال سيدي: ألا ما شاء المصلي. وأشار سيدي إلى نفسه أنه يأتي بها بعد صلاة الصبح، ويبتدئ أولا ببسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما مرة واحدة. ثم يأتي بالصلاة القمرية المذكورة 10. وقد طلبت منه الإجازة لقارئ هذا المجموع وسامعيه وكاتبه، فأجاز الجميع. ثم أخبرني سيدي وقال: إن لهذه الصلاة منافع خاصة وفوائد كثيرة جمة، منها حتى من السحر أخبر بها سيدنا جبريل للمصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وقد حصلت لهذه الصلاة مبشرات أمرني سيدي بإثباتها مع مبشرات كثيرة أخرى مثبوتة في مجموع المبشرات. وكثيرا ما يقول: أنا فرحان بلقاء الله. وقبل انتقاله امتنع عن الأكل والشرب 15 يوما، فلم تتأثر قواه بذلك، بل بقي كعادته في وضوئه وصلاته. ولما دنت المانية وأحب لقاء رب البرية أحب الله لقاءه، فأسلم روحه زكية إلى مولاه راضية مرضية. وكان وفاته دامت علينا بركاته ليلة الاثنين ب17 من شهر ذي الحجة سنة 376 هجرية، وعمره 91 سنة، رضي الله تعالى عنه ونفعنا به وعاد علينا بركاته آمين. إجماع تاريخ وفاته بحساب الجمل: مقدام ضيف الكريم وليا قدره عظيم، وحيث انتهى ما أردنا وتم ما قصدنا، فلنرفع كف الضراء والابتهال إلى الله سبحانه وتعالى، ونسأله ونتوسل بحق ذاته وصفاته المقدسة، وبحق حبيبه المصطفى ورسوله المجتبى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم،
وبحق جميع رسله وأنبيائه وجميع المقربين من عباده الصالحين وبحق أنفاس هذا العارف الأكبر والسر الأدهر وارث سر المحمدي من نحن الآن في حضرته واجتمعنا هنا بسببه وواسطته أن يرحم الله تضرعنا وابتهالنا ويمن علينا وعلى الحاضرين وعلى من أوصانا بالدعاء وبالعفو والرضا والغفران والحفظ من أمر النفس والهوى والشيطان. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من المجيبين لداعيك الباذلين وسعهم وطاقتهم فيما يرضيك وما تفضل به على صادقين في حبك والراغبين في قربك فتفضل به علينا. اللهم ومن جمعتنا به أقدارك في هذا الجمع العظيم من إخواننا المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات فابسط علينا وعليهم بساط المغفرة للمذنبين والقبول للعاملين والنجاة للغارقين واليقظة للغافلين والتوبة للعاصين واصرفنا يا مولانا من هذا الجمع العظيم بنيل ما أملنا وتحقيق ما رجونا وغفر ما جنينا والمسامحة فيما اكتسبنا وعجل بالفرج العاجل لجميع المسلمين. اللهم أعد بركة هذا الجمع المشهود على جميع أهل الوجود بما تقر به عين الوالد والمولود. اللهم تقبل هذه الدعوات وعجل بالإجابات واختم لنا بالخاتمة الحسنة عند الممات يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Ini sedikit diumumkan, siapapun yang mengedarkan buletin atau apapun yang bersangkutan dengan Al Habib Abu Bakar harus izin keluarga. Siapapun dalam acara hall atau yang lain yang bersangkutan dengan Habib Abu Bakar harus izin keluarga yang mau menyebarkan buletin atau yang lain. Mohon dimaklumi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin sekalian, di sini akan kami sampaikan terjemah dari manaqib Al-Imam Al-Qutb Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Saggaf yang tadi telah dibacakan dan beberapa hal yang perlu kita sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, Zat yang telah menganugerahi suatu kelompok manusia dengan hikmahnya. Mereka adalah kelompok manusia pilihan yang telah dijadikan oleh Allah untuk menempatkan keutamaan dan rahmatnya, juga sebagai perbendaharaan ilmu dan pengetahuannya. Mereka adalah para manusia pilihan. Mereka adalah khalifatullah dan pengemban rahasia amanat Allah di atas muka bumi. Barang siapa yang mengikuti petunjuk mereka, maka akan mendapatkan cahaya kebenaran dan petunjuk dari Allah, karena mereka adalah pemegang rahasia kenabian. Kedudukan yang sangat mulia dan tinggi ini mereka dapatkan karena mereka telah bersungguh-sungguh mengikuti dengan sempurna jejak panutan dan pemimpin mereka yang agung, yakni Al-Imam Syafi'i Al-Akram Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencurahkan rahmat dan salawatnya bagi beliau, juga bagi keluarga beliau, para penerang dari kegelapan, serta para sahabat beliau yang merupakan panutan umat. Kita sekarang berada di hadapan seorang wali min auliyaillah, seorang pemimpin yang telah menyatukan dalam dirinya antara ainul yaqin dan haqqul yaqin. Sayyidina al-Habib al-Malad al-Jamil al-Awsaf Abi Bakar bin Muhammad As-Saggaf,
Semoga Allah membasahi pusara beliau dengan hujan rahmatnya dan mengumpulkan kita semua di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Al-Habib Abu Bakar merupakan pemimpin dan seorang qutbil fard. Al-Qutub termasuk jenjang tertinggi dalam kewalian, dan beliau merupakan seorang qutub yang tunggal. Nasab beliau selengkapnya adalah Abu Bakar bin Muhammad bin Umar ibn Abi Bakar ibn Imam Wadi Al-Ahqaf Al-Habib Umar bin Segaf As-Segaf. Nasab ini bersambung terus hingga kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Habib Abu Bakar dilahirkan pada tahun 1285 Hijriah di kota Besuki, Jawa Timur. Dalam usia kanak-kanak, ayah beliau Al-Jalil Al-Habib Muhammad bin Umar wafat di kota Gresik. Walau sebagai anak yatim, namun beliau tumbuh dewasa dalam perhatian dan perlindungan yang sempurna. Sejak kecil telah tampak tanda-tanda kesalehan dan kebesaran wilayah serta kedudukan, sampai-sampai beliau mampu mengingat kejadian yang terjadi pada dirinya sendiri di saat usia 3 tahun. Kesemuanya ini menunjukkan kemurnian ruh serta kesiapan beliau untuk menerima limpahan anugerah dan futuh dari Allah Subhanahu wa taala. Pada usia sekitar 8 tahun, atas permintaan nenek dari ibunya, seorang wanita salihah al-afifah, Fatimah binti Abdullah Allan, Al-Habib Abu Bakar pergi ke Hadramaut ditemani oleh Al-Mukarram Syekh Muhammad Bazmul. Sesampainya di Sewun, sebuah kota di Hadramaut, beliau disambut di pintu masuk kota oleh paman sekaligus guru beliau, Al-Allamatul Abar Al-Habib Abdullah bin Umar beserta segenap keluarga dan sanak famili. Adapun tempat yang menjadi tujuan utama Al-Habib Abu Bakar di Sewun adalah Al-Arif Billah Syekh bin Umar bin Segaf, seorang ulama terkenal di zamannya. Sewaktu bertemu dengan Al-Habib Syekh, beliau Al-Habib Abu Bakar diletakkan di atas pangkuannya dan disambut dengan tangisan karena luapan kegembiraan. Ini semua karena beliau Al-Habib Syekh mampu melihat tanda-tanda wilayah dan kesalehan yang memancar dari wajah seorang anak Al-Habib Abu Bakar. Sebagaimana yang disebutkan dalam syair, hati para arifin mempunyai mata yang mampu untuk melihat apa saja yang tidak mampu dilihat oleh orang yang lain biasa. Sejak pertemuan di atas, perhatian Al-Habib Syekh tercurahkan pada beliau, sehingga dalam waktu singkat tarbiyah serta pendidikan yang diberikan telah nampak hasilnya. Pada saat bersamaan, beliau Sayyidi Al-Habib Abu Bakar juga mempelajari dan menelaah ilmu fikih dan tasawuf dari paman beliau sendiri, Al-Habib Abdullah bin Umar. Bahkan lebih dari itu, beliau bukan hanya mendapatkan pelajaran secara teori, namun praktek secara langsung, karena dalam usia tersebut, selain dari kedua guru di atas, Al-Habib Abu Bakar juga berguru kepada ulama terkenal di masa itu. Salah seorang guru terbesar beliau sekaligus sebagai Syekhun Nazar, Al-Imam Al-Arif Billah Al-Qutub Sayyidi Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Perhatian Al-Habib Ali ini telah tercurahkan sejak Al-Habib Abu Bakar masih di Indonesia. Adapun yang pertama telah berada di alam barzakh, yaitu Al-Habib Qutbul Mala Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus. Sedang yang kedua, engkau telah melihatnya di masa kecilmu, yaitu guru Al-Habib Ali sendiri, Al-Habib Al-Ghawth Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas. Dan yang ketiga, engkau akan melihat di akhir pernah bermimpi melihat Rasulullah SAW sebanyak 5 kali dan 5 malam secara berturut-turut. Dalam setiap mimpinya Rasulullah berkata, aku datang kepadamu bersama dengan cucuku yang saleh Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf. Lihatlah, orang yang bermimpi tadi sebelumnya belum pernah mengenali wajah Al-Habib Abu Bakar, kecuali dalam mimpi yang diperkenalkan oleh Rasulullah SAW. Hingga sewaktu bertemu dengan Al-Habib Abu Bakar, beliau teringat dengan ucapan Al-Habib Ali yang menerangkan,
bahwa di akhir usianya ia akan bertemu dengan wali yang ketiga yang mempunyai nama, hal dan maqam yang sama. Dan benar juga adanya sebagaimana yang telah dikatakan oleh Al-Habib Ali, tak lama kemudian orang yang bermimpi tadi meninggal dunia. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Al-Habib Abu Bakar mendapatkan perhatian khusus dari guru beliau Al-Habib Ali. Sampai-sampai Al-Habib Ali meminangkan sendiri, mengawinkan dan membiayai perkawinan beliau di kota Sewon. Saat dilihat kemampuan beliau telah mencukupi, Al-Habib Ali memerintahkan untuk mengajar dan menyebarkan ilmu di kota Al-Hazm. Selain kepada Al-Habib Ali, sebagai Syekhut Tarbiyah beliau adalah Al-Habib Al-Allamah Al-Abar Al-Habib Abdullah bin Umar. Sedangkan dalam bersuluk, beliau berguru kepada Al-Imam Al-Qutbul Makin Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi. Dan sebagai Syekhul Fatah, guru pembuka beliau Al-Wali Al-Mukashif Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Qutban. Dan Al-Habib Abdul Qadir inilah yang sering memberi kabar gembira kepada Al-Habib Abu Bakar dengan berkata, engkau adalah pewaris hal datukmu Al-Habib Umar bin Segaf. Selain dari para ulama dan aulia di atas, Al-Habib Abu Bakar juga berguru, mendapat ijazah dan ilbas dari para aulia ulama di kota Tarim. Di antaranya beliau mengambil dari Al-Habib Muhammad bin Ali Al-Habsyi, juga mengambil kepada Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, Al-Habib Syekh bin Idrus Al-Idrus, Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi, dan Al-Habib Abdurrahman Al-Masyhur, dan lain sebagainya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala meridhai mereka dan barakah itu turun kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah, pada tahun 1302 Hijriah, dalam usia sekitar 17 tahun, Al-Habib Abu Bakar kembali ke Indonesia bersama dengan Al-Habib Alwi bin Segaf As-Segaf dan tinggal di Besuki. 3 tahun kemudian beliau pindah ke kota Gresik. Saat itu beliau masih terus melanjutkan mencari ilmu dan ijazah dari para aulia yang ada di Indonesia. Di antaranya kepada Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas, kepada juga Al-Habib Ahmad bin Abdullah bin Talib Al-Attas, kepada Al-Habib Abu Bakar bin Umar bin Yahya, kepada Al-Habib Ahmad bin Muhsin Al-Haddad, dan juga kepada Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, serta kepada Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar, dan lain sebagainya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, pada hari Jumat di tahun 1305 Hijriah, saat khatib sedang di atas mimbar, beliau mendapatkan izin Rabbani dan lintasan hati rohani untuk mengasingkan diri dari manusia, yaitu uzlah. Maka saat itu beliau kembali dari Masjid Jami' ke rumahnya untuk melakukan uzlah atau khalwah tersebut. 15 tahun Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf menjalani khalwatnya berkhidmat kepada Tuhannya. Pada permulaan masa khalwatnya, Al-Habib Abu Bakar masuk ke dalam kamarnya dan tidak pernah keluar. Istri beliau Al-Hubabah Syifa binti Abdul Qadir As-Segaf mulai mengkhawatirkan keadaan beliau. Kekhawatiran akan keadaan daripada Al-Habib Abu Bakar yang dikhawatirkan oleh istri beliau Al-Habib Al-Hubabah Syifa, ditakutkan beliau Al-Habib Abu Bakar terkena gangguan sihir atau jin. Hubabah Syifa mendatangi banyak tabib, tapi tidak ada yang mampu mengetahui penyebab hal itu. Setelah beberapa lama, Al-Habib Abdul Qadir bin Qutban mengunjungi rumah Al-Habib Abu Bakar. Hubabah Syifa menyambutnya dan mengabarkan mengenai keadaan Al-Habib Abu Bakar serta kekhawatirannya. Habib Abdul Qadir pun menenangkan Hubabah Syifa seraya berkata, "Jangan khawatir, syaitan pun tak mampu mendekatinya." Saat Al-Habib Abdul Qadir mendekati kamar khalwat beliau, pintu itu pun terbuka. Habib Abdul Qadir masuk dan bertemu dengan Al-Habib Abu Bakar. Beliau Al-Habib Abdul Qadir berkata kepada Al-Habib Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, engkau sekarang telah berada di maqam kakekmu Al-Imam Umar bin Segaf As-Segaf, tapi jangan merasa puas.
teruslah cari maqam yang lebih tinggi lagi, dan yang lebih tinggi lagi. Saat Allah memberinya izin keluar, datang guru beliau Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi yang memberinya isyarat untuk keluar sambil berkata, kami memohon dan bertawajjuh kepada Allah selama 3 hari 3 malam secara khusus untuk mengeluarkan Abu Bakar bin Muhammad As-Saggaf dari khalwatnya. Lalu Al-Habib Muhammad menggandeng tangan beliau dan mengajaknya keluar dari tempat khalwah. Kemudian bersama-sama menziarahi makam seorang wali termasyhur yang saat ini kita pun berada di hadapannya, yaitu Al-Habib Alwi bin Muhammad Hashim As-Saggaf. Setelah melakukan ziarah, Al-Habib Abu Bakar diajak ke kota Surabaya, ke rumah Al-Habib Abdullah bin Umar As-Saggaf. Saat itu di hadapan para hadirin sambil menunjuk kepada Al-Habib Abu Bakar, Al-Habib Muhammad bin Idrus mengatakan, ini adalah gudang dari semua gudang Al-Bani Alawi. Aku telah membukanya untuk memberikan kemanfaatan kepada seluruh manusia, baik yang khusus maupun yang awam. Setelah peristiwa di atas, selanjutnya Al-Habib Abu Bakar mengadakan majlis qiraah di rumahnya. Cukup banyak pengunjung yang menghadirinya, karena beliau juga sebagai rujukan tempat kembali para pengunjung dari berbagai tempat. Bagi mereka yang datang kepada beliau Al-Habib Abu Bakar dengan penuh husnudzan, niscaya tercapailah hajatnya dalam waktu yang relatif singkat. Selama hidupnya di majlis beliau dikhatamkan lebih dari 40 kali kitab Ihya Ulumuddin, yang pada setiap khatamnya diadakan jamuan bagi para hadirin. Habib Abu Bakar memiliki perhatian yang sangat besar terhadap jejak langkah para salafun salih. Beliau mencontoh para salafun salih dari pakaian hingga akhlaknya. Dan di majlis beliau dari sekian banyak kitab yang dibaca, termasuk juga kitab karya-karya para salafun salih. Semoga Allah meridhai mereka semua, amin ya rabbal alamin. Mengenai makam atau kedudukan beliau, telah mencapai kepada kedudukan As-Siddiqiyatul Kubra. Para aulia di zamannya menerangkan mengenai kedudukan daripada makam beliau ini. Al-Imam Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Mahdhar dalam sebuah suratnya yang diawali dengan sumpah yang terdapat di dalam Al-Quran, wal fajri wa layalin ashar wa syaf'i wal watar. Sesungguhnya Al-Akh Abu Bakar bin Muhammad As-Saggaf laksana permata yang bergemerlapan yang berjalan bahkan terbang ke makam datuk-datuknya. Berkata pula orang yang terkumpul dalam dirinya keutamaan Al-Habib Alwi bin Muhammad Al-Haddad, sesungguhnya Al-Habib Abu Bakar adalah seorang Al-Qutbul Ghauth dan tempat penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Al-Habib Alwi juga pernah berkata, saya tidak takut kepada seorang pun kecuali kepada Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Saggaf. Pada kesempatan yang lain beliau berkata, saya tidak meminta kepada seorang pun kecuali kepada Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Saggaf. Dan dalam surat menyuratnya dengan saudara beliau Al-Habib Husain bin Muhammad Al-Haddad, seringkali beliau menulis, sampaikan salamku kepada seorang yang jiwaku berada di tangannya, Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Saggaf. Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, seorang wali yang penyeru ke jalan Allah dengan ucapan dan perbuatannya, sewaktu beliau datang ke kota Gresik untuk menyambung tali persaudaraan antara beliau dengan Al-Habib Abu Bakar, Al-Habib Ali menangis kepada beliau sambil berkata, ini adalah Raja Lebah, sambil menunjuk kepada Al-Habib Abu Bakar. Selanjutnya beliau Al-Habib Ali mengatakan, wahai saudaraku, lihatlah kepada Al-Habib Abu Bakar, karena melihat Al-Habib Abu Bakar dan menatap wajahnya adalah ibadah. Al-Habib Husain bin Muhammad Al-Haddad yang juga seorang panutan kaum arifin berkata, sesungguhnya Al-Habib Abu Bakar adalah seorang khalifah yang telah berada di maqam tingkat maqam syuhud, yang dapat menyaksikan hakikat dari segala sesuatu. Dan pantas apabila dijuluki sebagaimana difirmankan oleh Allah, in huwa illa abdun an'amna alaih. Kesemuanya ini membuktikan keluhuran dan ketinggian maqam seorang yang pernah bertemu dengan Rasul dalam keadaan terjaga. Beliau sendiri
Al-Habib Abu Bakar pernah berkata, telah datang dan masuk kepadaku Rasulullah SAW, sedang aku dalam keadaan terjaga. Aku menciumnya dan Rasulullah pun memelukku. Para arifin berkata bahwa maqam dapat bertemu dengan Rasulullah dalam keadaan terjaga merupakan maqam yang mengungguli maqam-maqam yang lain. Kesemuanya ini merupakan hasil dari meneladani sunnah Rasulullah SAW dan kesempurnaan istiqamah yang merupakan puncak karamah. Dalam keadaan tertentu pernah pula beliau berkata, aku adalah ahli darak. Siapa yang memohon pertolongan Allah melalui aku, maka aku akan menolongnya. Dan barang siapa yang berada dalam suatu kesusahan lalu memanggil-manggil namaku, maka aku akan datang kepadanya dengan izin Allah. Hadirin, termasuk bagian dari kalam beliau Al-Habib Abu Bakar adalah kami mendapatkan isyarat untuk membaca satu salawat Nabi SAW, dan kami akan mengijazahkan salawat itu kepada kalian. Lantas beliau Al-Habib Abu Bakar mengijazahkan bacaan salawat tersebut kepada hadirin. Salawat itu berbunyi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin qamaril wujud fi hadzal yawm wa fi kulli yawm wa fil yawmil maw'ud sirran wa jahra fid dunya wal ukhra wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya Allah, limpahkanlah salawat kepada Nabi Muhammad yang merupakan purnama semesta alam di hari ini, di setiap hari dan juga sampai hari kiamat yang telah engkau janjikan. Limpahkanlah baik secara rahasia maupun terang-terangan, baik di dunia maupun di akhirat. Limpahkanlah pula salawat untuk keluarga dan para sahabat beliau, serta limpahkan pula salam kepada mereka semua. Dibaca setiap hari sebanyak 10 kali. Para hadirin pun menerima ijazah itu. Kemudian mereka memohon dengan sangat kepada Al-Habib Abu Bakar untuk menutup majlis dengan membaca tertib Fatihah yang mencakup semua. Beliau pun membaca tertib Fatihah dan menutupnya dengan membaca doa kunut. Setelah itu hidangan disajikan untuk para hadirin. Mereka menyantapnya dan dengan mengharap keberkahan dari Al-Habib Abu Bakar. Semoga Allah memberikan manfaat kepada kami dengan keberkahan beliau dan mereka semua, amin. Pada kesempatan yang lain, di suatu majlis khusus bersama beliau radhiyallahu taala anhu, aku, yaitu Al-Habib Muhammad bin Hud As-Segaf, bertanya kepada beliau mengenai kapan sebaiknya salawat itu dibaca. Al-Habib Abu Bakar menjawab, boleh dibaca kapan saja, terserah kepada yang membaca salawat. Tetapi beliau memberikan isyarat bahwa beliau Al-Habib Abu Bakar sendiri membaca salawat itu setelah salat subuh dengan dimulai membaca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima, dibaca 1 kali. Kemudian membaca salawat qamariyah di atas sebanyak 10 kali. Aku Al-Habib Muhammad bin Hud As-Segaf telah memintakan kepada beliau ijazah salawat tersebut bagi pembaca kitab majmu' ini, juga bagi pendengar dan penulisnya. Beliau pun memberikan ijazah untuk semuanya. Kemudian beliau mengabarkan bahwasanya salawat ini memiliki manfaat dan keistimewaan serta faedah yang banyak sekali. Di antaranya dapat menjadi penjaga dari kesihir. Faedah ini diberitakan oleh malaikat Jibril alaihissalam kepada Nabi Muhammad SAW. Telah banyak kabar gembira yang datang mengenai salawat ini. Beliau memerintahkan aku, yaitu Al-Habib Muhammad bin Hud, untuk menuliskan bersama banyak kabar gembira lain yang tertulis di dalam kitab Majmu' Al-Mubasyirat, kumpulan kabar-kabar gembira yang berada di sisi beliau. Di hari-hari akhir menjelang wafatnya beliau sering berkata, aku gembira untuk berjumpa dengan Allah. Beliau sebelum masuk kepada masa wafatnya menahan diri dari makan dan minum selama 15 hari. Namun dalam menjalankan kewajiban seperti wudhu dan salat beliau dilakukan seperti biasa. Di saat-saat akhir menjelang ajalnya, beliau nampak gembira dan menyambut panggilan Allah, dan Allah pun gembira berjumpa dengannya. Al-Habib Abu Bakar meninggal dalam keadaan ridha dan diridhai pada malam Senin tanggal 17 Dzulhijjah
1376 Hijriah dalam usia 91 tahun. Semoga barokahnya dilimpahkan kepada kita semua, amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah manakib kehidupan Al-Habib Abu Bakar yang baru yang telah kita dengarkan, laksana kaca bagi kehidupan kita sekarang ini, kehidupan yang penuh dengan saat ini dalam bentuk kebingungan dan ketidakpastian. Bagaimana tidak jika kita membaca manakib kehidupan para salaf, andai kata kita bandingkan dengan kehidupan kita saat ini, mungkin hanya sedikit persen yang bisa kita jalankan. Hal ini bisa terjadi karena kita memang tidak banyak tahu atau tidak mau tahu dengan tapak-tapak salaf dan ajdad dalam menjalani kehidupan di bumi Allah, karena memang tidak memiliki pandangan lain yang menurut kita lebih baik dari cara hidup salaf kita. Ingat hadirin, salaf Alawiyin mencetak tinta emas sejarah perjuangan syariat kakek mereka menjadi mulia dan membanggakan, bukan dengan harta, bukan dengan jabatan, bukan dengan urusan-urusan keduniaan, tapi mereka menjadi panutan dan buah bibir umat di dunia ini karena kehidupan mereka yang menakjubkan dan menapaki jalan kakek mereka Nabi Muhammad SAW. Sehingga wajib bagi kita untuk memperjuangkan secara total tata cara kehidupan salaf kita, cara kehidupan Al-Imam Al-Mugaddam, cara kehidupan Al-Imam As-Saggaf, cara kehidupan Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Saggaf. Jangan terbetik sedikit pun di dalam hati kita, wahai para penerus generasi salaf Alawiyin, bahwa cara hidup datuk-datukmu adalah cara hidup yang ketinggalan zaman atau tidak sesuai dengan waktu. Ingat, mereka para salafmu adalah pembawa sir cahaya dari kakek mereka, yaitu Nabi Muhammad SAW. Segala macam modernitas yang ada saat ini harus digunakan sejalan dengan cara hidup salaf kita. Dengan kata lain, zahirmu boleh berkreasi apapun, tapi jiwamu dan rohmu harus melekat kuat tak terpisah dengan keyakinan salafmu. Jalan hidup serta pola pikir mereka teruji selama ratusan tahun, sedangkan pola pikir dan kreasi atas nama kebebasanmu sangat jauh dari ujian. Cara hidup salaf dari generasi awal terikuti generasi setelahnya dengan sempurna, karena generasi setelahnya melihat bahwa cara hidup generasi pendahulu adalah cara hidup yang paling mampu menyelamatkan manusia dari fitnah zaman. Sedangkan jika engkau membuat jalan sendiri, maka belum tentu jalanmu akan ditiru dan dipakai oleh anak cucumu kelak. Bahkan mungkin anak cucumu akan meremehkan jalanmu atau bahkan malu dengan jalanmu yang telah mencampakkan jalan salafnya. Wa antum khususan ya ahlal bait, wahai para cucu Al-Muhajir Ahmad bin Isa, engkau adalah penjaga benteng terakhir ajaran salaf-salafmu. Jangan sampai engkau membawa palu besar untuk menghancurkan benteng kokoh ini. Engkau harus cemburu dan sedih jika melihat para cucu Ahlul Bait mereka lari dari kakek mereka, dan engkau harus berusaha menarik mereka untuk kembali menuju tali emas yang telah terjulurkan di hadapannya untuk menyelamatkan dari kesesatan zaman. Karena setiap mereka hidup dengan anak istrinya, yang tentu jika mereka menjadi seorang ayah akan mampu menyesatkan anak istrinya. Hadirin, sungguh kita lihat bagaimana salafun saleh dalam manakib mereka. Tidak terdengar sedikit pun mereka melenceng. Bahkan dalam hal mereka berbakti kepada orang tua, guru Al-Habib Abu Bakar, Al-Habib Ali pernah mengatakan kepada ibunya, pernah mengatakan kepada orang lain yang ada di sekitarnya, bahwasanya andai kata ibuku menjualku di pasar untuk menjadi budak, maka aku akan ridha untuk atas hal ibuku menjadi ridha kepadaku. Inilah puncak daripada ketaatan atas seorang anak kepada orang tuanya. Maka dari itu tidak terbesit sedikit pun di dalam cara-cara salaf, cara-cara kehidupan salaf penuh dengan perbuatan-perbuatan yang buruk, tapi semuanya adalah perbuatan-perbuatan yang membanggakan. Al-Habib Abdullah bin Umar, paman Al-Habib Abu Bakar yang mengemban amanah pendidikan Habib Abu Bakar, telah membasahi ruh dan jiwa Al-Habib Abu Bakar dengan minuman dan air salaf yang begitu kental, sehingga mengajak anak usia kecil untuk bertahajud menjadi mudah. Lalu bagaimana dengan anak-anak kita? Jangankan tahajud, untuk sholat subuh saja terkadang kita masih merasa kesulitan membangunkannya. Bahkan terkadang anak pun berani marah kepada ayahnya karena dibangunkan sholat subuh.
sehingga jatuh kewibawaan seorang anak ayah di hadapan anaknya. Maka dari itu, jalan satu-satunya adalah berpegang teguh. Begitu pula tidak kalah penting adalah keadaan istri kita. Istri-istri kita akibat jahilnya seorang laki-laki dari jalan salafnya, sehingga tidak mengetahui hak-hak istrinya, sehingga jatuhlah martabat suami di hadapan istri tersebut. Bahkan karena terlalu jatuhnya martabat itu, maka sang suami tidak mampu lagi mengatur istrinya. Hal ini karena istri tersebut tidak memiliki guru dalam kehidupannya, kecuali yang didapati sebagai guru-gurunya adalah para pemuja dunia. Para wanita-wanita tersebut menjadikan sinetron dan drama adalah referensi kebenaran mereka, dan akhirnya kehidupan keluarga tersebut dalam cengkraman pola hidup sinetron dikarenakan sang istri membuat pola kehidupan sendiri. Sungguh wanita memiliki hak dalam mendapati ilmu, wahai para suami. Wanita memiliki hak untuk mendapatkan contoh baik dimanapun, dan contoh terbaik ada pada jalan lain tidak lain yaitu Nabi Muhammad SAW. Contoh terbaik adalah para salafun saleh. Contoh terbaik adalah para imam yang saat ini kita ada di hadapannya. Idza tarakal huquq ja'al uquq. Jika engkau meninggalkan hak-hak mereka, maka kedurhakaan akan datang kepada kalian. Maka dari itu, ingatlah wahai para hadirin sekalian, sungguh ini menjadi perhatian kita semua. Kita sedikit lengah, maka akan mudah bagi anggota keluarga diterkam oleh fitnah pemikiran zaman. Jadikan thariqah salaf kehidupan adalah hidangan sehari-hari di keluarga kita. Jangan sampai anak dan istri kita malah menabuh genderang perang dengan Tuhannya. Bagaimana disebut dengan menabuh genderang perang? Karena mereka meninggalkan salat, mereka risih dengan Ramadan, mereka menjadi alergi dengan majelis ilmu. Istri keluar dengan membuka auratnya, sedangkan suami merasa aman dengan keadaan dirinya. Salaf kita menjadi mulia dan sampai pada derajat tinggi, serta namanya selalu disebut dan didambakan oleh generasi setelahnya karena mereka berpegang teguh dengan hal itu. Di mana mereka mendapatkan pendidikan? Mereka bukan mendapatkan pendidikan dari universitas atau yang lainnya, tapi pendidikan yang didapatkan dari ayah ibunya lah yang menjadi pondasi kokoh bagi mereka. Maka dari itu marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah merubah keadaan kita, keluarga kita, anak kita, istri kita. Ya Allah, berilah semangat dan kesadaran kepada kami yang sedang hadir di hadapan kekasih-Mu untuk menjadikan mereka kekasih-Mu contoh dalam kehidupan kami. Ya Allah, berkat kekasih-Mu Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf, kami hadir, kami datang ke tempat ini, kami yakin karena sesungguhnya Al-Habib Abu Bakar menghendaki kami hadir menjadi tetamunya, maka para tetamu tidak akan disia-siakan oleh tuan rumahnya. Dan kami yakin kami pulang dari tempat ini akan mendapatkan sesuatu dari Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf. Kami datang kemari membawa hajat, ya Allah. Kami kemari membawa hajat, ya Allah. Kami kemari membawa keinginan dan angan-angan kami. Sekarang kami utarakan dan kami curahkan di hadapan kekasih-Mu Al-Qutub Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad. Kami yakin ya Allah, berkat Al-Habib Abu Bakar, Engkau kabulkan semua doa-doa kami, Engkau kabulkan keadaan kami lebih baik, ya Arhamar Rahimin. Dan kami mengharapkan ya Allah, berkat majlis-majlis yang menjadi kebanggaan malaikat-Mu di akhirat, menjadi kebanggaan malaikat-Mu di langit ya Allah, jadikan negara kami, wilayah kami, kehidupan kami adalah kehidupan yang penuh dengan ketenangan dan Kau ridhai. Berilah ketentraman kepada negara ini ya Allah. Sesungguhnya negara ini banyak wali-wali-Mu, kekasih-kekasih-Mu hidup di tanah ini ya Allah. Banyak para dzurriyyah keturunan Nabi-Mu Nabi Muhammad SAW hidup di tempat ini ya Allah. Jagalah negara kami, negara Indonesia. Jauhkan dari fitnah ya Allah. Jauhkan dari fitnah ya Allah. Berilah petunjuk kepada pemimpin-pemimpin kami ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin. Dan ya Allah, panjangkan usia kami dalam keadaan sehat wal afiyah. Panjangkan usia kami dalam ketaatan. Panjangkan usia orang tua kami, ayah ibu kami, para guru-guru kami, para syiban kami, dan orang-orang yang memberikan manfaat kepada kami, anak istri kami. Berilah hidayah kepada mereka semua ya Arhamar Rahimin, sehingga kami bisa menghadiri majlis haul Al-Habib Abu Bakar tahun demi tahun, waktu demi waktu, sampai Engkau akan waktunya datang memanggil kami. Dan jika Engkau akhiri usia kami, jika telah sampai waktunya kami ya Allah, jika telah sampai waktunya kami untuk mengakhiri kehidupan dunia ini ya Allah,
Kami meminta satu ya Allah, kami meminta ya Allah, akhiri usia kami ketika kami mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Sahibul Haul Al-Habib Abu Bakar hadir bersama kami. Sahibul Haul Al-Habib Abu Bakar hadir bersama kami, sehingga syaitan tidak mampu mendekati kami. Dan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan datang bersama kami, sehingga lidah kami tidak keluh untuk mengucapkan la ilaha illallah. Dan ruh kami ketika lepas dari alam dunia, ya Allah, Engkau bawa bersama ruh Nabi Muhammad, Engkau bawa bersama ruhnya Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Saggaf, sehingga masuk di alam barzakh, masuk di alam kubur kami. Kami menjadi gembira karena kami bisa berkumpul dengan mereka semua, orang-orang yang dimuliakan Engkau oleh Engkau ya Allah ya Arhamar Rahimin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati min al-fitani. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastarshiduh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ولو كره الكافرون. اللهم صل وسلم وكرم وعظم على سيدنا مولانا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. أما بعد. Para habaib, para ulama yang kami hormati, yang kami cintai, hadirin sekalian rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Cukup sekali sejarah dan peringatan yang sudah kita dengarkan tadi sebagai penyegar daripada pikiran dan hati kita di majelis ini. Beberapa hari yang lalu Al-Fagir dari tanah suci haram ada di Jeddah bertemu dengan seorang yang soleh. Beliau minta empat mata dengan Al-Fagir. Beliau mengingatkan, sampaikan salam kepada kaum muslimin ada di Indonesia, khususnya mereka cucu-cucu Rasulullah, bahwa negeri itu dahulu adalah ardus syirki wal kufur. Negeri Indonesia itu dulu adalah tanah atau negeri kekufuran dan kesyirikan. Kemudian menjadi ardul iman wal Islam, menjadi negeri iman dan negeri Islam. Dan yang membawa dakwah Islam dan iman adalah datuk-datuk habaib. Karena itu setan benar-benar sakit hati. Setan benar-benar sakit hati dan merencanakan rencana yang sangat jahat. Kalau datuk-datuknya mereka adalah mengajak orang-orang yang penyembah berhala, penyembah pohon, menjadi orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah.
Maka sekarang setan akan berusaha anak cucunya untuk dijadikan keluar daripada Islam dan iman. Karena itu mereka harus punya hisin, mereka harus punya benteng yang menjaga mereka. Siapapun yang berniat jahat kepada kaum muslimin di Indonesia dan khususnya kepada habaib, setan akan membantu. Mereka akan menjadi awan lahum. Jangan sampai muslimin khususnya para habaib memberikan celah untuk setan menerkam, menyerang, mempengaruhi anak-anak mereka. Koreksi bagaimana HP-nya, koreksi bagaimana pergaulannya, maka dengan secepat kilat setan akan menyerang mereka dan akan mempengaruhi mereka untuk meninggalkan daripada jalan datuk-datuknya. Apa benteng itu, saudara? Tidak ada lain kecuali Alkitab was sunnah dan thariqatus salaf. Al-Habib Abu Bakar termasuk benteng kita, saudara. Bagaimana kita? Kita ini sudah tidak baca lagi Ratibul Atos, kita nggak baca lagi Ratibul Haddad, kita nggak baca lagi Kutubus Salaf, kita nggak kenal lagi dengan salaf, anak-anak kita nggak kenal dengan itu semuanya. Akhirnya muncullah bagaimana pengaruh-pengaruh akidah-akidah yang tiada tahu juluntrungnya, yang akhirnya mempengaruhi anak cucu daripada para habaib dan kaum muslimin yang ada di sini. Terjadilah gesekan di antara mereka, dan itulah tujuan setan membuat fitnah di antara kaum muslimin di negeri yang paling besar mayoritas umat Islam di seluruh dunia ini, saudara. Karena itu beliau betul-betul menekankan kepada saya, sampaikan kepada mereka, jangan mau diadu domba. Kembali lagi mereka membuat kekuatan, irji ila thariqatus salaf, kembali kepada thariqatus salaf, dan terapkan itu semuanya kepada keluarga masing-masing dan anak-anak mereka semuanya. Ikhwani yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ini wasirna hayara fi mafawisi jahlina. Kita ini jadi bingung sekarang ini. Kita ini bingung. Kadang-kadang kita ini yang terang nggak kelihatan karena buta sudah. Kacau. Salafnya kita yang begitu hebat, kita ini menjadi ragu. Menjadi ragu. Kenapa? Karena dipengaruhi dengan fitnah-fitnah ini semuanya. Mereka lebih percaya dengan produk-produk baru. Ada yang mengaku mengikuti thariqahnya datuk-datuk kita Ahlul Bait, tapi dengan cara meninggalkan sholat Jum'ah. Ada lagi dengan cara menggabung-gabung sholat tanpa udzur. Ada lagi mengikuti Ahlul Bait dengan cara kepuasan seksual, kawin kontrak. La wallahi, thariqatu Ahlul Bait adalah al-khasyah, thariqatu Ahlul Bait adalah al-wara, thariqatu Ahlul Bait adalah muhafadzah 'alal wajib was sunnah. Thariqatu Ahlul Bait adalah al-adab, thariqatu Ahlul Bait adalah al-akhlaq, thariqatu Ahlul Bait adalah at-taqwa. Kalau kita meninggalkan ini semuanya kacau, saudara. Kacau. Aba'ukum a'immah, orang tua kamu itu adalah para imam yang diikuti. Lihat bagaimana mereka semuanya berkumpul di sini untuk Al-Habib Abu Bakar. Dakwahnya tidak berhenti di masa hidupnya. Karena itu sangat nista sekali kalau kita meninggalkan thariqah ini semuanya dan kita terpengaruh dengan yang tidak jelas itu semuanya. Kembali lagi sebelum anak cucu kita menjadi korban nantinya, ya ikhwani, banggalah kamu dengan datuk-datuk kamu, tapi jangan lupa Anda juga harus menjadi anak cucu yang dibanggakan oleh mereka. Walana khairul anami abu wa aliyul murtada hasabu wa ila sibtaini nantasibu nasabam ma fihi min dakhani. Alhamdulillah.
Khairul anam, sebaik-baik makhluk Allah, Nabi Muhammad datuk kita. Ali bin Abi Thalib kakek kita. Hasan dan Husain, pemimpin pemuda di surga adalah kita bernasab kepada mereka. Fatimah Zahra Sayyidatun Nisa'il Alamin adalah orang tua kita. Tetapi apakah mereka akan bangga kalau melihat anak cucunya di diskotik? Anak cucunya tidak mengaji tetapi menyanyi. Anak cucunya menikmati khamr. Anak cucunya menjadi pecandu narkoba. Anak cucunya bergaul dengan segala orang. Anak cucunya membuka aurat. Ya ikhwani, jangan anda menjadi korban syaitan yang akan menjauhkan daripada thariqah aslafukum. Karena itu mari kita sadar, dan itu adalah nasihat yang sangat betul-betul menyentuh hati. Dan ini harus diketahui, jangan kita alergi, merasa kita tersinggung. Lah, itu adalah kekurangan kita yang harus kita perbaiki. Kapan kita memperbaiki, insya Allah kita akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa duniawi? Dunia yang kita cari, dunia ya ikhwani. Lah, apa dunia ini? Wal baqiyatus shalihat khairun, yang bakal kekal nanti. Kamu mendidik anak-anak kamu menjadi anak yang soleh, kamu beramal soleh, itu lebih baik. Ini rezeki sudah dijamin sama Tuhan. Jangan kita menjadi orang yang bodoh. Lihat bagaimana Nabi mendoakan antum secara khusus, ya Ahlul Bait. Allahumma ij'al guta ali Muhammadin kafafa. Ya Allah, mudah-mudahan dicukupi rizkinya daripada Ahlul Bait. Doa khusus untuk antum. Kemudian kita mau berkhayal lagi untuk jadi apa? Jadi milioner, miliarder. Kemudian kita kadang-kadang cenderung bagaimana anak-anak kita menjadi seperti anak-anaknya orang kufar, anak-anaknya orang fasik, menjadi pejabat yang hebat, menjadi tokoh publik yang tampil ada di televisi, menjadi artis, menjadi itu, menjadi ini. Lihat, kita tidak punya cita-cita menjadi Al-Habib Abu Bakar anak kita, menjadi seperti ajdadukum, wala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum. Innama yuridullah liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya. Jangan kamu tadi itu kagum dengan harta mereka, dengan pabrik mereka, dengan toko mereka, dengan usahanya mereka, dengan anak-anak mereka. Jangan. Aku berikan kepada mereka tadi itu adalah untuk aku azab mereka di kehidupan dunianya. Anda sekarang fi ni'mah. Anda bisa berkumpul ada di sini, berzikir kepada Allah, membaca Quran bersama, ta'alluq dengan salaf Anda. Tapi mereka, mereka nggak punya waktu untuk zikir, mereka nggak punya waktu untuk salat berjamaah, mereka tidak punya waktu untuk ziarah, ada di sini menghadiri majlis, ada di sini. Itu azab, saudara, itu azab. Dan nanti di hari kiamat lepas daripada kelompok orang-orang itu. Na'udzubillah min dzalik. Karena itu uskurullah ala hadhihi ni'mah. Syukuri ini nikmat. Didik anak-anak kita untuk ta'alluq dengan salaf kita, karena salaf kita itu adalah benteng yang kokoh untuk menjaga tauhid dan akhlak anak-anak kita. Wa man dakhal fi himakum la yakhaf. Siapa yang masuk dalam bentengnya salaf, insya Allah tidak akan perlu dikhawatirkan lagi, insya Allah biqudratillah. Kemudian fitnah yang merebak ada di mana-mana. Tadi diingatkan saling menyindir, saling mengkritik. Ya ikhwani, aslihul qulub. Sayang kalau kita ini merusak hati kita. Mau mati menghadap kepada Allah, bawa apa? Bawa tasbih deh. Bawa sholat yang banyak.
tapi hati penuh dengan hikid, penuh dengan kesombongan. La yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yang selamat itu kalau menghadap kepada Allah hatinya bersih, hatinya nggak ada cinta dunia, nggak ada ambisi jabatan, nggak pingin dihormati sama orang, nggak kepingin jadi tampil orang yang paling top. Tawadu dan tawadu. Inilah figur orang yang tawadu yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ila mata ya ikhwani? Sampai kapan kita sok berdebat dengan ilmu, sok hebat ilmunya kita tapi kita nggak pakai adab. Baca Bukhari, baca Muslim, baca itu, baca ini, tapi kita tidak beradab. Lihat Al-Habib Abdullah Haddad, Al-Habib Abdullah bin Alul Haddad, yang ilmunya yang luar biasa itu, bahkan sebagian menyatakan mujtahid mutlak beliau. Tapi beliau bagaimana? Beliau dalam masalah air, beliau sebetulnya lebih condong dengan pendapatnya Imam Malik yang menyatakan air itu nggak dibagi banyak atau sedikit. Yang penting air tidak berubah dengan najis, salah satu sifatnya walaupun sedikit tetap tohur, suci dan mensucikan. Tapi beliau bagaimana? Beliau beradab dengan salafnya. Laulal adab ma'as salaf lagallatul malik fil miyah. Kalau bukan karena takut kurang ajar dengan salaf, aku ikut pendapatnya Imam Malik dalam urusan air. Tapi mereka berpegang adab, bukan ilmu dibanggakan. Ini ilmunya seperti lautan, saudara. Ini ilmunya baru satu cucing. Udah dia mau kritik salafnya sendiri kadang-kadang. Sok tampil menjadi hebat. La haula wala quwata illa billah. Apa ini yang terjadi? Ini fitnah apa lagi? Karena itu ayo momen haul ini jadikan momen untuk kita tahu diri. Antum udah punya kendaraan, antum sudah punya thariqah, antum sudah punya a'immah yang menyambungkan kamu kepada a'immah ahlul bait sampai kepada Muhammad bin Abdullah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Enggak usah diragukan lagi. Inti lihat kekurangan diri kamu. La antum tahu Quran, wala antum tahu sunnah, wala antum tahu adab. Nih saudara, sedikit satu gambaran aja bagaimana pentingnya adab lebih daripada ilmu. Jangan diukur hanya yang penting ilmu, tanpa adab percuma, nggak ada nilai. Kenapa? Ilmu itu alat. Adab dan akhlak itu adalah intinya. Innama bu'itu li utammima makarimal akhlak. Al adab fawqul ilm. Ada orang sholat misalnya, syarat sahnya sholat menutup aurat. Ada orang menutup aurat, tertutup antara pusar sampai lutut, tertutup, nggak pakai baju sholat. Inti mau jadi makmum? Nggak mau. Kenapa? Adab nilainya. Ini nggak adab nih orang sholatnya. Walaupun secara ilmu sah. Jangan berbicara apakah salah, apakah batal sholat saya. Sholat kamu tidak batal, tapi kamu tidak ada adab. Khatibul Jum'ah misalnya, pakai kaos, nggak pakai kopiah, pakai celana misalnya, kemudian ma'asyiral muslimin, siapa mau dengar? Insya Allah takmir masjid mengeluarkan dia. Kenapa? Ini bukan hanya ilmu, tapi adab, cuma ada penilaiannya, saudara. Wah, antum juga demikian. Jangan hanya sekedar ilmu, debat, kritik. Pukul sana, pukul sini, sitir sana, sitir sini. Tapi adab nggak ada ya ikhwani. Adab harus lebih dikedepankan, akhlak harus lebih dikedepankan. Karena itu, ayo kita tiru Habib Abu Bakar, kita tiru bagaimana aslafuna as-salihun. Mereka adalah orang ahlul ilm wa ahlul adab wa ahlul akhlak. Di antara mereka pernah ditanya, apa sih tasawuf itu? Mat tasawuf, apa itu tasawuf? Putar tasbih, pakai serban yang gede, pakai jubah. Apa itu tasawuf?
At-tasawuf huwal akhlaq. Faman zada fi khuluqi zada fi tasawufi. Tasawuf itu adalah semakin akhlak dan semakin akhlak. Siapa yang semakin akhlak, semakin tambah akhlaknya, berarti tambah nilai tasawufnya. Begitu saudara. Karena itu ayo kita sadari bahwa kita jauh daripada thariqatus salaf. Ini adalah bahaya, ini adalah ancaman bagi kita semuanya. Didik anak-anak kita untuk tetap tamassuk dengan thariqatus salaf, tamassuk dengan thariqatul aba. Jangan sampai mereka keluar tanya wasiat, ma ta'buduna min ba'di, sebagaimana Nabi Yakub, apa yang kamu ibadahi setelah aku mati. Tanya kepada anak kita, ma ta'taqiduna min ba'di, akidah kamu bagaimana setelah aku wafat. Jangan-jangan nanti bapaknya ta'alluq dengan salaf tapi anaknya bertentangan dengan salafus salaf. Mudah-mudahan insyaallah anak-anak kita menjadi anak yang soleh, anak-anak kita terlepas dari ta'alluq dengan thariqatus salaf. Mudah-mudahan insyaallah anak-anak kita menjadi anak-anak yang bisa kita banggakan dunia sampai akhirat. Allah jaga daripada segala yang merusak akhlak mereka. Allah jaga daripada thariqah yang bertentangan dengan salafus saleh. Dan mudah-mudahan insyaallah sebagaimana Allah kumpulkan kita di maqam Habib Abu Bakar, nanti insyaallah di akhirat kumpul dalam zumrahnya Habib Abu Bakar. Amin, Allahumma amin. Mudah-mudahan Allah membuka segala yang menutup hati kita. Allah terangi hati kita dengan iman dan Islam. Allah bimbing kita ke jalan yang Allah ridhai. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi jama'ana, alhamdulillahilladzi hadana, alhamdulillahilladzi waffaqana. Allahumma salli wa sallim wa tarahham wa tahannan ala sayyidina Muhammad, ala habibina Muhammad, ala imamina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita kembali dipertemukan Allah, dimudahkan Allah, digerakkan hati kita oleh Allah, berada di majlisnya waliullah. Syukuri nikmat ini, karunia Allah, sehingga kita disenangkan untuk dekat dengan wali-wali Allah. Kita keluar dari rumah kita, tinggalkan pekerjaan kita, kesibukan kita, keluarkan harta kita, tenaga kita. Untuk apa? Ingin dekat dengan waliullah, ingin dekat dengan Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Saggaf, yang kita yakini sebagai waliyun min awliyaillah ketahwilah, yang Allah berikan kepada kita. Sewaktu hati ini ada rasa cinta, senang kepada waliullah, itu berarti jalan untuk dekat kepada Rasulullah. Jalan dekat kepada Rasulullah lewat para waliullah. Yakini semacam ini, pegangi semacam ini. Kenapa mereka tidak jadi wali?
para aulia Allah kecuali sudah menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah. Tadi kita dengarkan bagaimana sejarah hidupnya. Dari kecil sudah aktif sholat tahajud, bukan sholat subuh. Apa artinya? Sejarahnya siapa itu yang suka sholat malam? Menghidupkan sunnah Rasulullah. Dengan selalu menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah, diangkatlah dia menjadi waliullah. La yazalul abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil, dengan yang sunnah-sunnah. Hadis qudsi, hamba Allah dekat kepada Allah dengan mengikuti sunnah-sunnah Habibuna Muhammad, dengan sunnah-sunnah Rasulullah, sehingga akhirnya menjadi kekasih Allah. Jalan ingin dekat ke Rasulullah lewat waliullah. Sampai Nabi mengatakan, man ahya sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Amin ya Allah. Siapa yang menghidup-hidupkan sunnahku berarti telah mencintai aku, dan siapa yang mencintai aku besok bersama aku di surga Allah. Jadikan majlis ini majlis doktrin diri kita untuk keselamatan akan keadaan dunia sekarang ini. Jangan berpaling ke sana atau kemari seperti tadi kita dengarkan dari Habibuna Taufik. Aulia Allah dekat dengan wali Allah, dekat dengan Rasulullah. Rasulullah satu-satunya jalan yang dibuka pintunya oleh Allah. Kullul babin galat wal bab dha ghair maglud, kata Habib Ali. Semua pintu untuk mendekatkan diri kepada Allah, silakan kau berbuat apa saja, sekalipun kelihatannya baik, kelihatannya berjuang, selama di hatinya jauh daripada wali-wali Allah, tidak sampai masuk ke pintunya Rasulullah, maka pintu itu akan tertutup. Yang dibuka hanya lewat pintunya Habibuna Muhammad. Inggalat tertutup kecuali pintu Habibuna Muhammad. Dalam hadis qudsi, lau ja'uni min kulli tariq wastaftahu min kulli bab. Allah katakan, silahkan mereka datang dari semua penjuru untuk mendapatkan ridha Allah. Dibuka semua pintu untuk mendapatkan surga Allah. Niscaya tidak akan mendapatkannya kecuali melewati pintu kekasihku Habibuna Muhammad. Pegangi ini kenikmatan, jangan lepas. Hidupkan pada diri kita dan keluarga kita. Bawa anak-anak kita sewaktu kita hadir hall, biar tahu, siapa tahu umur kita tidak panjang, siapa tahu kita sebentar lagi meninggal. Anak-anak kita sudah tahu bagaimana biasa yang dilakukan oleh ayahnya. Insya Allah kalau kita ajak, niscaya mereka sewaktu kita setelah meninggal tetap di garisnya kita, garisnya salafun saleh. Amin ya Allah. Pegangi ini kenikmatan. Inilah doktrin, ini ajarannya salafun saleh. Ini jalan menuju ridha Allah. Ini sangat mudah, enteng, dengan kita lapangkan hati kita dekat kepada Allah lewat Rasulullah, dekat kepada Rasulullah lewat wali-wali Allah. Habib Ali menegaskan lagi, man la tagarrab bil ahlil ma'rifah ma darab. Mau dekat kepada Allah, dekat wali Allah. Mereka kekasih Allah. Kalau kau tidak dekat kepada kekasih Allah, berarti kau dekat kepada musuh-musuh Allah, jauh dari Allah. Dekati mereka, kita ingin masuk. Insya Allah kita bersama-sama, tanda bukti kita hadir hall sebagai tamunya Habib Abu Bakar, datang kecuali menunjukkan bahwa kita cinta kepada Al Habib Abu Bakar.
kita cinta kepada wali-wali Allah, dan besok insya Allah bersama mereka dibangkitkan. Amin ya Allah. Bahkan ditegaskan lagi, doa yang kita panjatkan kepada Allah, doa yang kita minta kepada Allah, sifatnya para wali-wali itu, di antaranya kapan dia berdoa memohon kepada Allah, ketahuilah doanya akan dikabulkan oleh Allah. Sudah seringkali kita dengar dari doa-doa mereka para waliullah, maka dikatakan oleh para ulama, faddu'a fi maqamin wali, maka berdoa di makamnya wali lebih cepat dikabulkan oleh Allah. Amin ya Allah, amin ya Allah. Hajat-hajat kita lebih cepat dikabulkan oleh Allah, penyakit kita lebih cepat diangkat oleh Allah, dan apa saja yang kita inginkan dimudahkan oleh Allah berkat Al-Habib Abu Bakar. Amin ya Allah. Tingkatkan doa kita, jangan kecil hati. Kita tahu keadaan zaman, kita tahu keadaan dunia, kita tahu keadaan negara kita, semuanya sudah mengetahui dan semua sudah mengerti. Tolong adakan suatu andil untuk mempertahankan ini agama Allah, untuk mempertahankan ini ahli sunnah wal jamaah. Tadi kita dengarkan dari Habibana Taufik bagaimana negara kita, negara yang dirintis, negara yang dibawa agama Islam oleh mereka cucu-cucu Rasulullah. Apakah kita akan tinggalkan diam melihat ini negara yang mayoritas umat Islam, tidak lama lagi Islam musnah dari Indonesia? Ikut andil, siapapun orangnya, semampunya. Kau bisa ceramah dengan ceramahmu, kau punya masa dengan masamu, kau punya harta dengan hartamu, kau punya apa saja yang bisa kau lakukan. Ikutlah, sehingga kau ikut termasuk daripada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ta'ifatun min ummati, akan senantiasa kata Rasulullah daripada umatku yang akan memperjuangkan agama, yang akan mempertahankan akidah, yang akan mengatakan yang hak pasti ada, pasti ada, pasti ada. Tinggal pertanyaannya, apakah aku sewaktu hidup ini ikut dalam kelompok itu ataukah tidak? Tanyakan pada diri kita masing-masing. Tanyakan pada diri kita masing-masing, apa andil kita untuk mempertahankan ini agama. Saya tidak berbicara yang lainnya, tidak berbicara ekonomi, tidak. Musibah yang sebenar-benarnya musibah adalah musibah fid din. Lihat doanya para salaf, selalu mengatakan Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Kalau agama ini bobrok, kalau sudah pendidikan agama dilarang, kalau pesantren disuruh dihapus, kalau sampai kemaksiatan, kerusakan di sana sini dibiarkan, musibah fiddin. Ini kita wajib bangkit, wajib berjuang, wajib berkorban. Apa saja yang dapat kita lakukan setidak-tidaknya. Saya tidak mau memperpanjang. Setidak-tidaknya sempatkan dari waktumu, dari tahajudmu, dari sujudmu, doa, minta kepada Allah, minta kepada Allah, minta kepada Allah. Di makam Habib Abu Bakar kita minta, terus berdoa, jangan putus asa. Ini ajarannya Allah dalam Al-Quran. Lihat doa-doa yang diajarkan oleh Allah. Untuk melawan si kafir, doanya ada. Untuk mendidik anak kita menjadi anak-anak yang soleh, ada. Agar kita tetap mempertahankan perintah Allah, sholat, dan turunan kita, ada. Doa. Nabi melakukan
dalam perjuangannya, dalam jihadnya, bukan sekadar mengandalkan para sahabatnya, bala tentaranya, tidak, pergi berdoa. Jangan kecilkan doa, terus berdoa. Bagaimana salaf kita selalu bermunajat dalam doa-doanya. Nabi tegaskan, doa silahul mu'min, doa adalah senjatanya orang Islam. Terus kita berdoa. Sholawat yang biasa kita baca dan kita selingi dengan doa, itu permohonan dari saya sendiri. Kalau salah, saya yang salah. Cukup sudah, nggak usah wa ashghilidz zalimin bidzalimin. Ganti, jangan sibukkan orang-orang yang zalim dengan orang yang zalim. Sudah sibuk mereka. Kita pengen lebih cepat. Wa ahlikiz zalimin bidzalimin. Hancurkan orang yang zalim dengan orang yang zalim. Wa akhrijna min bainihim salimin. Dan kita dikeluarkan dalam keadaan selamat. Amin ya Allah. Amin ya Allah. InsyaAllah berkat Habibuna Abu Bakar, Allah selamatkan negara kita, Allah selamatkan keluarga kita, Allah selamatkan keturunan kita, Allah selamatkan agama kita. Nas'aluka ya Allah fi hadhihi sa'al mubarakah ya Allah, bijai habibika Muhammad wa ahli Muhammad wa ashabi Muhammad wa dhurriyyati nabiyina Muhammad wa bijahil Habib Abu Bakar. Nas'aluka ya Allah, nas'aluka ya Rahman, nas'aluka ya Rahim, nas'aluka ya Allah, bijahi minnaka ya Allah, ij'alna min ibadika salihin, ij'alna min ibadika salimin. Nas'aluka ya Allah, ij'alna mimman yusari'u fi ridhak, wa la tuwallina waliyan siwak, wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa'asab ya Rabb. Berkat ya Allah majlis yang mulia ini ya Allah. Selamatkan Indonesia ya Allah. Selamatkan Indonesia ya Allah. Selamatkan negara-negara Islam ya Allah. Ya Rabb, berilah kami pemimpin yang amanah ya Allah. Berikanlah pemimpin yang adil ya Allah. Berikanlah pemimpin yang soleh ya Allah. Bangkitkan dari pejuang-pejuang kami ya Allah, untuk ikut bangkit mempertahankan agamamu ya Allah. Ya Rabb, berikan kami semua keberanian ya Allah. Berani dalam menginfakkan harta kami ya Allah. Berani dalam berkata yang benar ya Allah. Berani dalam berbuat sesuatu yang menyenangkan nabimu ya Allah. Ya Rabb, turunkan bantuanmu ya Allah. Turunkan pertolonganmu ya Allah secepatnya ya Allah. Jangan kau biarkan Indonesia ya Allah. Jangan kau biarkan Indonesia ya Allah. Ya Rabb, Kau yang tahu keadaan kami ya Allah. Kau yang tahu rencana musuh-musuh kami ya Allah. Kau yang tahu bagaimana nasib kami nanti ya Allah. Irhamna wal muslimin ya Allah. Farrij alaina wal muslimin ya Allah. Unsurna wal muslimin ya Allah. Bibarakati habibika Muhammad ya Allah. Wa ali Muhammad ya Allah. Wa ashabi Muhammad ya Allah. Wa bibarakati sahibil hal ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nusi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين.
وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم اجعل وأوصل وتقبل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما هللناه وما سبحناه وما صليناه على النبي صلى الله عليه وسلم وما عملناه من عمل صالح ومن عمل خير ومن عمل فيه خير في هذا اليوم في هذه الساعة المباركة وفي هذا المجلس الشريف هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة نقدم ثواب ذلك ونهدي إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين وعلى آل كل وصحابته والقرابة وأزواجه وجميع ذرية رسول الله أجمعين وتابع التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم إلى أرواح سيدنا الإمام المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا الحبيب عبيد الله بن أحمد بن عيسى وسيدنا الأستاذ العظام الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي. ثم إلى الحبيب محمد بن علي مولى الدويلة والحبيب عبد الرحمن بن محمد السقاف وسيدنا عمر مهدار بن عبد الرحمن السقاف وأخي أبي بكر سكران وابنه علي والحبيب عبد الله بن أبي بكر علي دروس وابنه أبي بكر العدني. ثم إلى روح سيدنا فخر الوجود الشيخ أبي بكر بن سالم وأخي أقيل بن سالم والحبيب أحمد بن محمد الحبشي والحبيب عبد الرحمن بن محمد الجفري مولى الشيخ والحبيب يوسف بن عابد الحسني. ثم إلى روح قطب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس والشعلي بن عبد الله بارس. ثم إلى روح قطب الإرشاد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد والحبيب أحمد بن زين الحبشي والحبيب أحمد بن هاشم الحبشي والحبيب أحمد بن عمر الهندوان والحبيب علي بن عبد الله علي دروس والحبيب علي بن عبد الله السقاف والحبيب سقاف بن محمد السقاف. ثم إلى روح الجد إمام وادي الأحقاف الحبيب عمر بن سقاف السقاف وإخوانه عبد الرحمن وحسن وعلوي وأصولهم وفورهم أجمعين. ثم إلى روح الحبيب أبو بكر بن عبد الله العطاس والحبيب العارف بالله علي بن محمد بن حسين الحبشي والحبيب عمر بن حامد السقاف والحبيب عمر بن محمد مولى خيله والحبيب عبد الله بن عمر السقاف والحبيب عبد القادر بن أحمد بن قدبان والحبيب محمد بن عدروس الحبشي والحبيب محمد بن أحمد المهضار والحبيب أحمد بن محسن الهدر وسيدي الحبيب علوي بن محمد هاشم السقاف وسيدنا الإمام الحبيب محمد بن عمر السقاف. ثم إلى روح من استمعنا هنا من أجلك وسببه صاحب الحضرة والمقام سيدي العارف بالله الإمام القطب الحبيب أبو بكر بن محمد بن عمر السقاف وأصوله وفرعه ومشيه وتلامذته والمنتسبين إليه والآخذين عنه وأولاد الجميع الحبيب عبد الله وسيد الوالد الحبيب شيخ والحبيب سقاف والحبيب علي والحباب رقوان. ثم إلى أرواح مشايخ هذه الجهة وأولياء هذه البلدة خصوصا الملك إبراهيم ومولانا إسحاق والشيخ رحمة الله مولانا أنفيل والسلطان إبراهيم مولانا توبان والشيخ محمد عين اليقين والحبيب عبد القادر بن علبة السقاف والحبيب محمد بن هادي السقاف وأخوي الحبيب عبد القادر والحبيب أحمد. ثم إلى أرواح الحبيب حسين بن أبي بكر علي دروس والحبيب علي بن عبد الرحمن الحبشي وابن الحبيب محمد والحبيب عبد الله بن محسن العطاس والحبيب محمد بن طاهر الحداد والحبيبين علوي وحسين. ثم إلى الحبيب علي بن حسين العطاس وابن الحبيب حسن والحبيب حسين. ثم إلى روح الحبيب سالم بن أحمد بن جندان وابنه الحبيب نوفل والحبيب أحمد بن عبد الله بن طالب العطاس وابن الحبيب علي. ثم إلى روح الحبيب شيخ بن أحمد بفقي وأخي الحبيب محمد والحبيب أبو بكر بن عمر بن يحيى والحبيب عبد الله بن علي الحداد والحبيب علوي بن سقاف السقاف والحبيب جعفر بن شيخان السقاف والحبيب محمد بن حسين الدروس وابن الحبيب حسين والحبيب عبد الرحمن والحبيب شيخ. ثم الحبيب هاشم بن محمد بن شيخان السقاف. ثم الحبيب مستور بن حسين الدروس والحبيب صالح بن محسن الحامد والحبيب علوي بن علي الحبشي وأولاد الجميع الحبيب أحمد والحبيب محمد أنيس والحبيب علي ومصطفى ومحمد فضل. ثم إلى الحبيب محسن بن عبد الله السقاف والحبيب إبراهيم بن عقيل السقاف والحبيب عمر بن أحمد السقاف والحبيب سالم بن بصر السقاف وأولاده الجميع والحبيب. ثم إلى الحبيب سقاف بن محمد بن بصر السقاف
وأولاد الحبيب أحمد وبشري وعبد الله وحسين وعلي والشيخ. ثم إلى أروع الحبيب عبد الله بن سالم السقاف بن محمد والحبيب عبد القادر بن عبد الرحمن السقاف والحبيب عمر بن زين السقاف وزوجته والحبيب حسين بن عبد الله الحامد والحبيب حسين بن هادي الحامد والحبيب أحمد بن هادي الحامد والحبيب حامد بن محمد أسري والحبيب عبد القادر بن أحمد بالفقي وابن الحبيب عبد الله. ثم إلى الحبيب عدروس بن سالم الجفري والحبيب هود بن عبد الله السقاف وأولاده الحبيب محمد والحبيب علي والحبيب عدروس. ثم إلى الحبيب عمر بن محمد السقاف وإخوانه حسن والشيخ وعلي. ثم إلى الحبيب عبد القادر بن عمر السقاف والحبيب عبد الله بن شاه السقاف. ثم إلى الحبيب سالم بن محمد بن أقيل والحبيب أحمد بن علوي المشهور الحسني والحبيب جعفر بن عبد الرحمن المشهور وأولاده أحمد وعبد الرحمن والحبيب سقاف بن أحمد الحسني والحبيب محمد بن عبد الله الحسني والحبيب علي بن عبد الرحمن الحسني والحبيب حسين بن محمد بن شهاب وأولاده الحبيب علي والحبيب عمر وزين وحسن وعلوي. ثم إلى أرواح الحبيب أبو بكر بن حسين السقاف ابن الحبيب حسين. ثم إلى أرواح الحبيب حسن بن حسين الحداد والحبيب محسن بن حسين الحداد والحبيب محمد بن عمر ملاخيله وابن الحبيب عمر ويحيى وعلي. ثم إلى الحبيب علي بن أبو بكر بن طه السقاف ابن أبو بكر. ثم إلى الحبيب حسن بن عبد القادر السقاف والحبيب هادي بن أحمد السقاف والحبيب صالح بن أحمد السقاف وأخينا عبد الرحمن بن شاه السقاف. ثم إلى الحبيب أبو بكر بن محمد بن عبد القادر السقاف والحبيب عدروس بن عمر المشهور وابن عمر والحبيب عبد القادر بن حسين السقاف والحبيب أحمد بن عبد القادر الحداد وابن عبد القادر. ثم إلى الحبيب محسن بن حسن السقاف والحبيب عبد الله بن محمد السقاف والحبيب أبو بكر بن مشية بن حسن وأخي الحبيب حسن والحبيب محمد بن حسين الحامد والحبيب سقاف بن محمد السقاف والحبيب عمر بن عبد الله الجفري والحبيب محسن بن عبد الله الجفري والحبيب عبد الله بن علي السقاف والشيخ أحمد سلم بن دومان وأخي الشيخ هادي. ثم إلى روح الحبابة فاطمة بنت عبد الله علان والحبابة لؤلؤ بنت عبد القادر بن عبد الرحمن السقاف والحبابة مزنة بنت علوية بن شاه الجفري وحبابة مريم بنت حسين بابهر وأم أمينة جميل بنت سيد والدة أم النور بنت أبو بكر بن حسان وأم خديجة بنت عبد الرحمن الجفري وأم مهاني بنت حسين السقاف والحبابة لؤلؤ بنت محمد بن سقاف الجفري والوالدة أمينة بنت حج مصطفى والوالدة أمينة بنت حنبلي والوالدة سلمى بنت حسين باح وارث وشريفة ميمونة بنت عبد الله السقاف والوالدة مهاني بنت أحمد باح وارث وحبابة سعود بنت عمر السقاف والوالدة خديجة بنت عبد الله السقاف والوالدة خديجة بنت أحمد الحامد والحبابة علوية بنت عبد الله الجفري وحبابة فاطمة بنت علي باركبة والحبابة النور بنت أبو بكر بن محمد الإدروس والحبابة لؤلؤ بنت أحمد الحسني والحبابة فاطمة بنت أحمد الحسني والحبابة سعود بنت أبو بكر السقاف. ثم إلى روح الحبابة لؤلؤ بنت أحمد الهندوان. ثم إلى روح الحجي أرشد أفندي وابن محمد وحجي أحمد النان وابن غزالي. ثم الحبابة سعود بنت محسن السقاف وإبو خديجة بنت أحمد محترم وإبو عندان. ثم إلى الحبيب عبد الله بن علي بن حسن السقاف والحبيب عبد الرحمن بن محسن مولى دويلة. ثم إلى الحبيب عبد الله بن سالم العطاس. ثم إلى الحبيب عبد القادر بن أحمد السقاف والحبيب هارون بن عبد الله بهارون والحبيب سيد محمد بن علوي الملكي والحبيب محمد بن علوي السقاف وأصول وفرع وأزواجه والحبيب عبد الرحمن بن أحمد السقاف بقدوري والحبيب عبد الله بن أحمد الكاف أخي الحبيب محمد والحبيب طاهر بن حسين الحامد والحبيب محمد بن نجيب بن طه السقاف والحبيب محمد بن محمد الجفري والحبيب عمر بن سقاف الحبشي وأخينا علوي بن سالم السري والحبيب محمد بن أبو بكر السقاف والحبيب محمد بن عبد الله موقيبل والحبيب عبد الله بن علوي حانمان وزوجته والحبيب حسن بن محمد الإدروس والحبيب علي بن محمد الحبشي وزوجته ماويجي والحبيب سالم بن محسن السقاف وابنه الحبيب عبد الرحمن والحبيب محمد بن علي الحبشي والحبيب حسن بن أحمد بهارون.
ثم إلى الحبيب محمد بن عبد الرحمن الجفري والحبيب محمد بن حامد الإدروس والحبيب أبو بكر بن أحمد الإدروس والحبيب عبد الله بن عدروس بن شهاب والحبيب عدروس بن عبد الله بن شهاب والحبابة طلحة بنت أحمد الكاف الأخ محمد بن إبراهيم الأهدل والحجي مرشد بن عبد الله والحبيب محمد بن أحمد الإدروس ثم إلى الحبيب محمد بن جعفر السقاف والحبيب علي بن عبد الرحمن بن صالح الحبشي والحبيب عبد الرحمن بن صالح الحبشي والحبيب جعفر بن شيخ السقاف والحبيب محمد بن صالح السقاف والحبيب قراس بن أحمد بن شهاب والحبيب عمر بن محمد الجفري والحبيب علوي بن عبد الله الإدروس وحباب لولو بنت عبد الرحمن بن صالح الحبشي وحباب شفاء بنت عمر السقاف وحباب النور بنت عثمان باركبه وأبو السني ثم للحبيب عمر بن عبد الرحمن الإدروس والحبيب عبد الله بن سقاف السقاف والحبيب محمد بن عبد الرحمن الجفري والحبيب أبو بكر بن أحمد الإدروس وزوجته والحبيب عبد الله بن عدروس بن شهاب وزوجته والحبيب عدروس بن عبد الله بن شهاب والحبيب محمد بن إبراهيم الأهدل والحبيب محمد بن أحمد الإدروس والحبيب محمد بن حامد الإدروس وحباب طلحة بنت أحمد الكاف ثم إلى الحبيب عبد الله بن عمر بن محضر الحبشي والشيخ المحب هادي بن سعيد جواس والحبيب علوي بن علوي الجفري والحبيب علي بن علوي بن هود الجفري والحبيب زين بن علي الجفري ثم إلى الشيخ عبد الله بن محمد بجبير والشيخ مبارك محمد بجبير والشيخ سالم بن عمر بجبير والشيخ سالم بن عبيد بجبير والشيخ سعيد بن يسلم بن دحدة وإلى كي زبير وكي خليل وكي محمد شافي جمهري وكي أحمد عبد الكريم ثم إلى ركيعي حسب الله بن ناصر وزوجته ثم إلى الحبيب عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن العبشي ثم إلى الحبيب علوي بن حسين بن شهاب وزوجته ثم إلى الحبيب أحمد بن عبد الله الجفري والحبيب عدروس بن عبد الله بن شهاب والشيخ أحمد بن عمر سنكر وزوجته والحبيب محمد بن علي بن عبد القادر السقاف ثم إلى الحبيب زين بن علي الحبشي والحبيب عمر بن محمد الجفري والحبيب عبد الله بن سقاف السقاف والحبيب علي بن عبد الله السقاف وبابا سمبر وزوجته ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم يا حاضرون خاصة وجميع أموات المسلمين عامة أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم واجعله نورا يسعى بين أيديهم واجعله حجابا لهم من النار وسترا لهم من النار واشتراء لهم من النار وبلهم به من الفردوس على منازلها واكتب لهم به من الثواب أجزى لهم وافرة وثقل به موازينهم من الحسنات واغفر لهم به جميع الذنوب والسيئات وارفعهم به عندك إلى أعلى الدرجات واخلهم في أولادهم ومن انتسب إليهم بالخلافة الحسنة والعقب الصالح وأهل القهوة والدخول ومن جاء منهم خير من ساعد هذه المقام بحاله أو ماله أو مقاله وأن الله يجمل أحوالهم ويكون الله في عونهم ويتقبل ذلك منهم ويغفر لوالديهم ووالدينا أجمعين ونسأل الله أن يجعل هذه الساعة من ساعة الخير مخفوفة بالرحمة ومخفوفة بالبركة ولا يصرفنا من هذا الجميع ولا من هذا المجلس إلا قلوبنا معمورة بنور الإيمان ومعمورة بنور الإسلام ومعمورة بنور القرآن ومعمورة بمحبة سيدنا محمد ولد عدنان ونسأل الله أن يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويفتح علينا وعليكم وأولادنا فتوح العارفين ويفقهنا وإياكم وإياهم بالدين ويهدينا وإياكم وإياهم إلى سواء السبيل ويعلمنا وإياكم وإياهم التأويل ويجعلنا وإياكم وإياهم علماء أتقياء صلحاء نجباء وأن الله يبارك لنا فيما رزقتنا ويعافينا ويعفو عنا ويكشف كربتنا ويستر عيوبنا ويقضي حاجاتنا كلها الدنيوية والأخروية في أنفسنا وأهلنا وأولادنا وأخواننا وأصحابنا ومن تعلق بنا ومن وصانا بالدعاء وأن الله يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما
وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما وأن الله يشفي مرضانا ويعافي مبتلانا ولا يخيب رجاءنا ويرزقنا وإياكم وإياهم أجمعين أرزاقا كثيرة طيبة بدون تعب ولا مشقة مع اللطف والعافية والصحة والسلامة مع التوفيق والهداية ويعيد علينا وعليكم هذه الجلسة سنين عديدة وأعواما مديدة مع الصحة والعافية ونسأل الله أن يكرمنا وإياكم بسيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الدنيا برؤيته وزيارته وفي الآخرة بحوضه وشفاعته اللهم ارحم تضرعنا واجبر انكسارنا وقبل دعانا واختم بصالحات أعمالنا وأعمارنا وعلى الإيمان والإسلام جمعا توفنا وأنت راض عنا ولا تحينا اللهم في غفلة ولا تأخذنا على غرة واجعل آخر كلامنا من الدنيا عند انتهاء أجالنا قولا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أحينا عليها يا حي وأمتنا عليها يا مميت وابعثنا عليها يا باعث وانفعنا وارفعنا بها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر أسرار الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لا إله إلا الله الموجود في كل زمان الموجود في كل زمان لا إله إلا الله المعبود في كل مكان لا إله إلا الله المعروف بالإحسان لا إله إلا الله كل يوم هو في شان لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان الأمان ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان إحسانك القديم يا حنان يا منان يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وأنت خير الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم Pengumuman yang datangnya dari Surabaya dalam rangka peringatan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1440 Hijriah, Surabaya bersolawat ke-6 bersama Habib Syekh bin Abdul Qadir Assegaf dari Solo pada hari Senin tanggal 10 September 2018 pukul 19.00 atau ba'dal Isya bertempat di Tugu Pahlawan Surabaya. Mohon disebarkan dan di broadcast, insyaallah menjadi amal baik Anda.
pria dan wanita berbusana muslim berwarna putih. Dan juga undangan hall Al-Habib Abu Bakar bin Husain Asgaf dan Al-Habib Husain bin Abu Bakar Asgaf yang insyaallah akan dilaksanakan pada hari Ahad tanggal 27 Muharram 1440 Hijriah bertepatan dengan tanggal 7 Oktober 2018 pukul 9 pagi bertempat di Ponpes Darul Ihya Lil Ulumuddin Jalan Musing nomor 59 Bendambungal Bangil Pasuruan Jatim. Susunan acara khatmil kitab Ihya dan pembacaan tahlil dan mau'izah hasanah.